Father comforts, so I will comfort you, and you shall be comforted in Jerusalem. Amen. Isaiah 66:13 වෙනි වගන්ති සහෝදරනි සමිදානෝ මෙසේ වදානසේක මම සෞභාග්‍ය ගංගාවකින් ජාතින්ගේ යසීසුරුද දෙගොඩ තලා යන ඔයක් මෙන් දෑවත හරෝමි නුඹලා ඒ නුරා බොන්නේය මාවකගේ මෙන් ඇගේ කුලේ නුඹලා ගෙරේනු ලබන්නෝය ඇගේ දෙදණ පිට සුරතල් කරනු ලබන්නෝය මවක ඇගේ දරුවා සනසන්නාක් මෙන් මම නුඹලා සනසන්නෙමි නුඹලා ජෙරුසලම තුල சனசனு லபන්නமே ஆமென். கர்த்தர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால் இதோ நான் சமாதானத்தை ஒரு நதியை போலவும் ஜாதிகளின் மகிமையை புரண்டோடுகிற ஆற்றை போலவும் அவளிடமாக பாயும்படி செய்கிறேன். அப்பொழுது நீங்கள் முளைப்பால் குடிப்பீர்கள், இடுப்பில் வைத்து சுமக்கப்படுவீர்கள், முழங்காலில் வைத்து தாளாட்டப்படுவீர்கள். ஒருவனை அவன் தாய் தேற்றுவது போல் நான் உங்களை தேற்றுவேன், நீங்கள் எருசலேமிலே தேற்றப்படுவீர்கள். Hallelujah. Hallelujah. We have to clap and say thank you. So God have to explain to us how much He loved us, how much He is carrying us, how much He is comforting us, but He couldn't find anyone except mothers. පේරණේද සහෝදරනි පැහැදිලි කාරණාවක්. දෙවියන් වහන්සේට ආදරය පෙන්වන්න ඕනේ. කොහොමද ආදරය කරන්නේ, කොහොමද අරගෙන යන්නේ, කොහොමද ආරක්ෂා කරන්නේ. ඒකට අම්මා ආරෙන වෙන කෙනෙක් ඔය දෝගෙන නැහැ කියන එක තමයි පැහැදිලිව සඳහන් කරන්නේ. கர்த்தர் எவ்வளவாய் எங்களை கருணை செய்கிறார், எங்களை நேசிக்கிறார், எங்களை வழி நடத்துகிறார், எங்களை தேற்றுகிறார் என்பதை ஒப்பிடுவதற்கு ஒரு தாயை குறிப்பிடுவதை தவிர அவரால் வேறொன்றுமே பார்க்க முடியவில்லை. Amen. Shall we clap for mothers? Anything God wants to tell us, God have to speak through the things that we already know, otherwise we cannot understand. දෙවියන් වහන්සේ අපිට කතා කරනකොට සහෝදරනි භාවිතා කරන්නේ අපිට තියෙන දැනුම පරාසයම තමයි කතා කරන්නේ. මොකද නැත්නම් අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපිට තියෙන දැනුම සම්භාර කරනව තමයි අපිට කතා කරන්නේ. தேவன் ஏதாவது எங்களுக்கு சொல்ல விரும்பினால் அவர் எங்களுக்கு தெரிந்த எங்கள் அறிவின் அடிப்படையிலே அதை விளங்கப்படுத்துவதற்கு தேவன் முயற்சிக்கிறார். That is why He cannot speak greatest things which He has already done for us, because we cannot understand. උන්වහන්සේට කතා කරන්න බෑ විශිෂ්ට වූ දේවල් අපිට කරලා තියෙනවා ඇත්තටම. මොකද ඒ දේවල් කතා කරාට අපිට තේරුම් ගන්න බැරි නිසා. அதனால்தான் தேவனால் இன்னும் விசேஷித்த காரியங்களை அவரால் எங்களிடத்தில் பேச முடியாது. ஏனென்றால் எங்களால் அவைகளை புரிந்து கொள்ள முடியாது. He can speak to us whatever on this earth, whatever we already knew. With that knowledge only, He can speak to us, He can interpret the things for us to understand. මේ ලෝකයේ තියෙන ආකාර අපි දකින ආකාර අපිට පේන දේ ආකාරයෙන් තමයි සහෝදරනි උන්වහන්සේ අපිට පෙන්වන්නේ. මොකද අපිට ඒ දේවල් දැනෙන නිසා, හැඟෙන නිසා ඊට ඉහළ තලයේ දේවල් උන්වහන්සේ අපිට කිව්වට තේරුම් යන්නේ නැති නිසා. எதை நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோமோ, எவை எங்களுக்கு தெளிவாய் இருக்கிறதோ அதை வைத்து அதற்கூடாகவே தேவன் தம்முடைய காரியங்களை விளங்கப்படுத்த முயற்சிக்கிறார். Hallelujah. That's why He said, if I am talking about things on the earth, whatever things on the earth, even you don't understand. But if I start to talk about whatever I have prepared, heavenly things, you cannot understand all. ජේසුස් වහන්සේ කියනවා ඒ පැමිණි ශ්‍රාවකයාට කියනවා පෘථිවි තලයේ තියෙන දේවල් මම ප්‍රකාශ කරාට ඕගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැත්නම් මම ස්වර්ගයේ තියෙන දේවල් ඕගොල්ලන්ට කොහොමද මේ ප්‍රකාශ කරොත් කොහොමදවත් තේරුම් ගන්න බෑ කියන එක. அதனால்தான் தேவன் சொல்லுகிறார், இந்த உலகத்தின் காரியத்தை நாம் பேசும் பொழுது உங்களால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை என்று சொன்னால், பரலோகத்துக்கு அடுத்த காரியங்களை நான் பேசினால் எப்படி நீங்கள் அதை புரிந்து கொள்வீர்கள்? God speaks to us according to the knowledge that we have.
දෙවියන් වහන්සේ අපිට කතා කරන්නේ අපේ තියෙන දැනුම් සම්භාරයට අනුවයි කියන එක. எங்களுக்கு இருக்கிற அறிவின் அடிப்படையிலே தேவன் அவருடைய காரியங்களை எங்களோடு பேசுகிறார். His examples, when he show it to us, according to whatever we know, he is showing some examples in our life. උදාහරණයක් වුණත් පෙන්නන්නේ සහෝදරනි අපි දන්නා ආකාරයේ දෙයක් අරගෙන තමයි. ඊට එපිට දෙයක් කරන් පෙන්නන්නේ නැහැ. මොකද අපිට තේරුම් යන්නේ නැති නිසා. தேவன் உதாரணப்படுத்த விரும்பினால் அவர் எங்களால் எதை புரிந்து கொள்ள முடியுமோ எவற்றை நாங்கள் கண்டிருக்கிறோமோ அவற்றை வைத்தே தேவன் உதாரணப்படுத்துகிறார். So he want to explain how much he loves us, how much he want to comfort us all the time, how much he is carrying us, how much he is feeding us. So he want to find the example that we know already on this earth. සහෝදරනි උන්වහන්සේට පෙන්වන්නේ උන්වහන්සේ තියෙන ආදරය. උන්වහන්සේ අපිව අරගෙන යන ආකාරය ආරක්ෂා කරන්න. මේකට උදාහරණයක් ගන්න ඕනේ. ඒක නිසා තමයි පෘථිවියේ තියෙන අපිට තේරෙන උදාහරණයක් උන්වහන්සේ ගන්නේ. தேவன் எவ்வளவாய் எங்களை தேற்றுகிறார், எவ்வளவாய் எங்களை தாளாட்டுகிறார், எங்களில் கவனமாயிருக்கிறார் என்பதை மனுஷருக்கு வெளிப்படுத்துவதற்கு தேவன் உலகத்தை பார்க்கும் பொழுது ஒரு காரியத்தை நாங்கள் எல்லாரும் அறிந்த ஒன்றைத்தான் அவர் தெரிவு செய்ய வேண்டியதாக இருக்கிறது, அவருடைய ஆறுதலை குறித்து அறிந்து கொள்ள. So God was seeking someone to find, to explain to us, this is how I love you, but that wasn't the best example, but that is what he could find as the best example. සහෝදරනි උන්වහන්සේට එහෙමව පැහැදිලි කිරීමට මේ ඉන්න කෙනෙක් යොදව ගන්න බෑ. නමුත් පැහැදිලි කිරීමට යොදා ගන්නා පුළුවන් උපරිම අපිට දැනෙන ආකාරයේ උදාහරණය තමයි උන්වහන්සේ තෝරාගන්නේ. ஆகவே உலகத்தை பார்த்த தேவன் இங்கே எதை வைத்து உதாரணப்படுத்தலாம் என்ற பொழுது ஒரு காரியத்தை கண்டுகொள்கிறார். அது அவருடைய குணங்களை விளங்கப்படுத்துவதற்கு மிகவும் சிறந்த அல்லது காரியமாய் இல்லாவிட்டாலும் உலகத்தில் அது மிகவும் சிறந்த காரியமாய் இருந்தது. Amen. So that is how God had to find and explain to us how much he loved us. So he have found all the mothers to explain his love towards us. Amen. Amen. ඒ නිසා තමයි මේ අම්මා කියන දේ උපයෝගී කරගත්තේ අම්මා දරුවෙක් කරගෙන යන ආකාරය, ආරක්ෂා කරන ආකාරය, පරිස්සම් කරන ආකාරය. මේක තමයි හොඳම උදාහරණය. ඒ නිසා තමයි අම්මා කියන මාතෘකාව අරගෙන උන්වහන්සේ ඊටත් එහා ගිය ආදරයක් උන්වහන්සේ අපිට තියෙනවා. නමුත් අපිට දැනෙන ආකාරයෙන් මේ උදාහරණයට අරගෙන පැහැදිලி කරන්නේ. தேவன் தன்னுடைய அன்பை விளங்கப்படுத்துவதற்காக அவர் தாய் என்கிறவரை தெரிந்து கொண்டார். ஏனென்றால் அதற்குடாக மனுஷன் எப்பேற்பட்ட அன்பு தேவன் வைத்திருக்கிறார் என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியும் என்று தாயை தெரிவு செய்தார். Amen. Amen. Then we compare our God with our own experience with mother and thinking, oh, this is much God can do for me, because he said he will comfort me according to the mother. So this is much, this much only he can comfort me. That is how we conclude. But not at all God will do that. Amen. Amen. God is a greatest mother for you. Amen. Greatest father for you. සහෝදරනි මේ වගේ දෙයක් කිව්වම ටක් ගාලා ඒගොල්ලෝ ගේනවා සමානතාවයකට. එහෙනම් අපිව සනසන්නේ මේ අම්මාගේ තියෙන ආකාරයට මෙච්චර ප්‍රමාණයකට කියලා සීමිත කරනවා දෙවියන් වහන්සේව. අම්මා මෙච්චර තමයි ආදරේ, එහෙනම් දෙවියන් වහන්සේගේ ආදරේ මෙච්චර වෙන්නේ. ආරක්ෂා කරන්නේ මෙහෙමද, මේ වගේ ආරක්ෂාවක් දෙනවා ඇති. නමුත් ඇත්තටම සහෝදරනි දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ මේ අපේ අම්මලා තාත්තටත් වඩා ඉහළ ආදරයක් අගයක් තියෙන කෙනෙක් අපි වෙනින් සහෝදරනි. ඒක සමාන කරන්න බෑ. නමුත් අපිට දැනෙන හැඟෙන ආකාරයට දැන්වීම නම් මේ අම්මා කෙනෙක් අපිට ආදරය කරන හා සමාන ආකාරයෙන් තමයි අපිට පෙන්වන්නේ. ආමේන්. ஆகவே தேவன் ஒரு தாயை போல எங்களை தேற்றுகிறார் என்று தாயை ஒப்பிட்டு தேவன் பேசினபடியினால் இப்பொழுது தாயை நாங்கள் பார்க்க ஆரம்பிக்கிறோம். ஆனால் அடுத்ததாக நாங்கள் விடுகிற தவறு, தாயை எங்களுடைய சொந்த தாயை வைத்து பார்த்து இவ்வளவுதானா
ஒரு தாயினால் ஒரு செய்ய முடியும், ஆகவே கடவுளாலும் இவ்வளவுதான் செய்ய முடியுமோ என்கிற நிலைக்கு நாங்கள் போய்விடுகிறோம். அப்படி அல்ல, அவர் தாயை விட மிகவும் சிறந்த தாய்மார் எல்லாருக்கும் மேலான தாயாய் தேவன் இருக்கிறார். Amen. When we look at mother's limitation, then we think this is what God can do, but God is more than trillion. I don't have any number to give it to you. More than so many times better than our greatest mothers. ආමේන්. ආමේන්. ඊට පස්සේ බලනකොට සහෝදරනි අම්මගේ ආදරය දිහා බලලා තමයි මින්නෙන් තමයි දෙවියන් වහන්සේව මයින්නේ. සීමා කරලා තියෙන්නේ. ඇත්ත වශයෙන්ම කියනවා නම් ගණන් කරන්න බෑ. අපි අංක වශයෙන් ගත්තොත් ගණන් කරන්න බෑ. ඊටත් වඩා විශිෂ්ට වූ ආදරයක් දෙවියන් වහන්සේ සතු යොබවෙනුයි සහෝදරනි. ආමේන්. ஆகவே எங்களுடைய தாய்க்கு இருக்கிற சில வரையறைகளை வைத்து நாங்கள் யோசிக்கிறோம். ஆகவே தேவனும் கடவுள் என்பவரும் இவ்வளவுதான் செய்ய முடியும் என்று நாங்கள் யோசிக்கிறோம். அப்படி அல்ல, தாய்மாருக்கு எல்லாவற்றுக்கும் சிறந்த தேவனாய் இருக்கிறபடினால் அவரால் எதுவும் செய்ய முடியும். Amen. Shall we clap our hands? Thank you. What a loving God that we have. Amen. We are very thankful, we are grateful, we are happy, we are proud about our mothers. But God is more than trillion times and better than our own mother. Then how much more He will feed us, He will carry us, He will rock us. Amen. And He will comfort us. ආමේන්. අපේ අපේ ජීවිතයේ විශේෂ අපේ පුදුවිතලේ අම්මාවරු පසසනවා, කොච්චර ආරක්ෂා කරනවද, අපිට ආහාර දෙනවද, බලා ගන්නවද කියලා. ඊටත් වඩා විශිෂ්ට වූ අකුරින් කියන්නත් බැරි මහා ප්‍රමාණයේ ආදරයක් තමයි උන්වහන්සේ තුළ තියෙන්නේ. එහෙනම් අපිව කොච්චර ආදරේ ඇද්ද, අපිව කොච්චර පරිස්සම් කරනවද, අපි කොච්චර ඉහළ තලයකට ගෙනියනවද, අපිව කොච්චර ආරක්ෂා කරනවද මේ පරමෝත්තම දෙවියන් වහන්සේ. ආමේන්. எல்லா தாயையும் விட அதிகமாய் தேவன் எங்களை நேசிக்கிறார். அவருடைய அன்பு எல்லை இல்லாமல் இருக்கிறது. அவர் எங்களை தாயை விட அதிகமாய் நேசிக்கிறபடினாலே இன்றைக்கும் நாங்கள் ஜீவனோடு இருக்கிறோம். அவருடைய அன்பினாலே தொடப்பட்டவர்களாய் இருக்கிறோம். Hallelujah. Hallelujah. When we are babies, the mother is the one feeding us without any failures. කුඩා කාලයේ සහෝදරෝනි අපිට පොඩි කාලේ තේරෙන්නේ කිසිදු අඩුපාඩුවකින් තොරව අම්මා තමයි අපිට කවන්නේ පොන්නේ. நாங்கள் பிள்ளைகளாக இருக்கும் பொழுது எங்களுக்கு தேவையான போஷாக்கை நம்முடைய தாய் எங்களுக்கு தருகிறார். We don't worry at all. We just always, whatever we need, we have got only one language. අපි කිසිදු දෙයකට කනස්සල්ලයටපත් වෙන්නේ නැහැ සහෝදරනි, අපිට ලැබෙන්නේ නැහැ කියන එක අපි විශ්වාස කරන්නේ. එක භාෂාවේ තියෙන්නේ අර එළුව බැටලෝ කෑ ගන්න භාෂාව තමයි දාන්නේ. எங்களுக்கு ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் தெரியும். எல்லாவற்றுக்கும் நாங்கள் அழுது கொண்டே இருப்போம். அதை வைத்து எங்களுக்கு தேவையானவரை நாங்கள் கேட்டுக்கொள்வோம். Doesn't matter how many miles away the mother is, she will be running to comfort that child, to feed that child, to clean up all the mess that child has made. Hallelujah. Hallelujah. It's not about our hard work, our holy work. It is the mother who run unto you and supply for you. ආමේන්. කොච්චර හදවතකට කෑගිය සහෝදරෝනි මේ දරුවාගේ කෑගැසීම අඬගැසීම නිසා ඒ අම්මා දුවල එනවා, ඒ අවශ්‍ය සීල දේ සපයනවා සහෝදරෝනි. සියලුම ආකාරය අපි කරලා තියෙන නිසා විනාශ දේවල් ඒවා කරලා පිරිසිදු කරලා නැවත අන්දලා අපිට අවශ්‍ය සියලුම දේ සපයනවා ඒ අම්මගේ ආදරය නිසා. அவர்கள் எவ்வளவு தூரத்தில் இருந்தாலும் பிள்ளையின் அழுகுரலை கேட்டவுடன் ஓடி வந்து அந்த பிள்ளையின் தேவைகளை சந்திப்பார்கள். அப்படித்தான் தேவனும் இருக்கிறார். Hallelujah. Hallelujah. Even while you are in the womb,
the mother has to be very happy so that your emotion will be happy. Amen. You will have a happy emotion. Amen. Every emotion thing that mother go through during the pregnancy, it will be affecting the child. So she have to be always happy. Amen? That is why they said when the woman is having child or pregnancy time, we have to make always. Young generation doesn't know that. Okay. And you have to make or keep her happy always. Then we can see a happy child. Amen. And it is so much responsibility on the mother in order to have a healthy child. Amen. She have to eat very good food, healthy food, so that she can feed the child a healthy meal. And every responsibility about the child, mother is the one taking upon her. Amen. සහෝදරනි දරුවෙක් ලැබෙන ඉන්න කාලේ පරාසය තුල පවා සහෝදරනි ඒ අම්මගේ ක්‍රියාවලිය බලපානවා ඒ දරුවට. කියන්නේ බඩේ ඉන්න කාලෙදී පවා ඒ අම්මා සතුටෙන් හිටියොත් හොඳ දරුවෙක් ලැබෙයි කියන එකක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ අම්මා ගන්න ආහාරවල පවා ඒ අම්මා මොකද කරන්නේ? මම හොඳ ආහාර ගත යුතුයි මට හොඳ දරුවෙක් ලැබෙන්නේ කියන එක. මේ දරුවා ලැබෙන ඉන්න කාලේ පවා මේ අම්මා තමයි මේ වගකීමෙන් ඒ දරුවා බලාගන්න සහෝදරනි. ඒක තමයි දරුවෙක් හම්බෙන්න ඕන කියන්නේ ඒ බිරිඳව සතුටින් උපරිම තියන්න කියලා. මොකද ඒක දරුවට බලපාන ඉඳන්. මේ දරුවා ලැබෙනවට පස්සේ මේ දරුවා තමා තුළ ඉන්න කාලේ ඒ අම්මා තමයි ඒ වගකීම දරලා ඒ දරුවා ආරක්ෂා කරන්නේ. ආමෙන්. பிள்ளை கருவில் இருக்கும் பொழுதே தாயினுடைய உணர்ச்சிகள் சந்தோஷம் உடையதாக இருந்தால் பிள்ளையும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் என்பது எல்லோரும் அறிந்தது. ஆகவே ஒரு தாயானவள் எப்பொழுதும் சந்தோஷமாய் இருக்க வேண்டும், அந்த தாயை எப்பொழுதும் சந்தோஷமாய் வைத்திருக்க வேண்டும் என்பது ஒரு முக்கியமான காரியமாய் இருக்கிறது. அப்பொழுது பிறக்கிற குழந்தையும் சந்தோஷமுடையதாக இருக்கும். அந்த குழந்தை நல்ல ஆரோக்கியமாய் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக தாயானவள் மிகவும் கவனமாய் சத்துள்ள உணவுகளை உண்டு தன்னை ஆரோக்கியமாய் பிள்ளைக்காக அதை செய்து கொள்கிறாள். Hallelujah. Hallelujah. Then how much more God is happy for you so that you will be happy forever. Amen. Amen. ඒ අම්මා කෙනෙක් ආරක්ෂා කළා ආදරය කරනවා නම් දරුවෙක් සතුටෙන් තියන්න කොහොම දෙවියන් වහන්සේ ආදරය කරනවා ඇත්ත ඔබ සතුටින් තියන්න සහෝදරවරුනි. ආමේන්. அப்படியானால் நம்முடைய தேவன் எவ்வளவு மகிழ்ச்சி உள்ளவராய் இருப்பார், நாங்கள் மகிழ்ச்சி உள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக. ஆமென். Hallelujah. Shall we clap our hands? During the childhood, we make a lot of mistakes. කුඩා කාලයේ සහෝදරනි අපි ගොඩාක් අත්තරදි කරනවා ළමා කාලේදී. குழந்தை வளர்ந்து வரும் பொழுது தவறுகளை அதை விட ஆரம்பிக்கிறது. In many mistakes, will put our mother into shameful situation many times. ඒ කරන වැරදි වලින් කාමද ඇත්තටම ලැජ්ජාවටපත් කරන්නේ අම්මාව තමයි ඉස්සරහට වැටෙන්නේ අම්මාව තමයි ලැජ්ජාවටපත් වෙන්නේ. எங்களுடைய அநேக தவறுகள் எங்களுடைய தாயை வெட்கத்துக்குள்ளாக ஆக்குகிற சூழ்நிலைகளை உருவாக்குறது. She'll be wearing very expensive clothes, come to the wedding and take the baby. And this child will, that's it. The dress is gone, everybody, and all the precious, the expensive dress is gone. And the mother doesn't know what to do, she is in the wedding. She has to run around. And we brought a lot of shame to the mother. But she'll never be ashamed to say you are her child. ආමේන්. අම්මා කෙනෙක් උත්සවයකට සහභාගී වෙන බව සහෝදරනි ඉතා මිල අධික ඇතුම් යදගෙන තමයි යන්නේ තාම සාමාන්‍ය උත්සවයකට සහභාගී වෙද්දී මේ දරුවව සරසංග නලවන්න ගියාම ඊට පස්සේ දරුවා මුත්‍රා කරාට පස්සේ නමුත් අම්මා ඒකෙන්
ලැජ්ජාවකටපත් වෙන්නේ නැහැ. මේ තියෙන දේවල් වලින් පිරිසුදු කරගන්න ඕනේ එහෙම කියනවත් හිතන්නේ නැහැ. නමුත් ඒ අම්මා කට පුරා කියනවා මේ තමයි මගේ දරුවා කියලා. කවදාවත් කියන්නේ නැහැ මෙයා මගේ දරුවා නෙමෙයි එහෙම කියන කවදාවත් කියන්නේ දෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ අම්මගේ ආදරය පිළිකල නොහැකි කියන එක තමයි එතන ප්‍රකාශ වෙන්නේ. ආමේන්. மிக உயர்ந்த உடைகளை அணிந்து நிகழ்ச்சிகளுக்கு தாய்மார் எடுத்து செல்வார்கள் பிள்ளையை. ஆனால் பிள்ளை அந்த போகிற இடத்திலே ஏதாவது செய்து விட்டால், அந்த உடையில் ஏதாவது நடந்து விட்டால், அந்த சக்தி எடுத்து விட்டால், பிள்ளையினுடைய அந்த தவறுகளினால் அது சேதமாக்கப்பட்டாலும் தாயானவள் இது என்னுடைய மகன் அல்லது மகள் என்று சொல்ல வெட்கப்படுவதே இல்லை. Hallelujah. Many times we put God into shame, but He never ever shamefully say, "You are His beloved son." Amen. අපේ අතින් ගොඩාක් අත්වල වෙලා ඇති අපි දෙවියන් වහන්සේව පල්ලෙහාට දාලා ඇති. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ කවදාවත් ලැජ්ජාවටපත් වෙලා නැහැ සහෝදරනි. මේ මගේ ආදරණීය දරු පිරිස කියලා ප්‍රකාශ කරන්න. උන්වහන්සේ අපිට සදාකාලේ ආදරේ. ඒ නිසා උන්වහන්සේ අපේ වැරදි මත නෙමෙයි සහෝදරනි අපිට ආදරය කරන්නේ. ඒ තාත්තා කෙනෙක් වශයෙන් තියෙන ආදරේ නිසා. ආමේන්. அதே போன்று அநேக வேளைகளில் நாங்களும் எங்கள் தேவனை அநேக காரியங்களால் வெட்கப்படுத்துகிறோம். ஆனால் தேவனோ நீ என்னுடைய குமாரன், நீ என்னுடைய மகள் என்று சொல்ல அவர் தயங்குவதும் இல்லை, வெட்கப்படுவதும் இல்லை. Hallelujah. Many times we have done wrong thing. We never do anything right when we are babies. Everything is wrong. We do everything in a bad way. What our mother expected from us never will happen. Everything in a wrong way. But mother never ever take it into her heart. Her love never ever change towards the day. ආමේන්. අපි කුඩා කාලයක කොපමණ වැරදි කරා. අම්මාගේ කැමැත්තට අනුව නෙවෙයි අපි හැම වෙලාවෙම ක්‍රියා කරන්නේ. කොපමණ වැරදි කරා. නමුත් ඒ අම්මාගේ තියෙන ආදරය කවදාවත් දරුවන් වෙනුවෙන් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ සහෝදරවරුනි. ආමේන්. நாங்கள் அநேக தவறுகளை செய்கிறோம். ஒரு தாய் நினைப்பது போல நாங்கள் நடப்பதில்லை. அவர்கள் வைத்திருக்கிற அந்த திட்டத்தின்படி நாங்கள் போவதும் இல்லை. இப்படி எல்லாம் செய்தாலும் அந்த தவறுகளை தாயானவள் இருதயத்தில் எடுக்காமல் தன் மகனோ மகள் மீது அவளுடைய அன்பு எப்பொழுதும் மாறாமலே இருக்கிறது. Hallelujah. Many times we have given them sleepless nights, restless nights. But she never ever put even her love down towards us. She loved in the way she loved us until the end. ආමේන්. Amen. කොච්චර නිින්ද නැති රාත්‍රිය ඇති මොකද දරුවා වුණනවා. ඒ වගේම කාලයක් නෑ මේ වෙන වැඩක් කරගන්න. ඒ තරමට කරදර කරන්නේ නැති. නමුත් ඒ අම්මාගේ ආදරය සදා කාලෙට වෙනස් වෙන්නේ නෑ සහෝදරවරුනි. ආමේන්. அநேக நித்திரை இல்லாத இரவுகளை நாங்கள் ஒரு தாய்க்கு கொடுத்திருக்கிறோம். அநேக மன உளைச்சலான சந்தர்ப்பங்களை உருவாக்கி இருக்கிறோம். ஆனாலும் அவளுடைய அன்பு தன்னுடைய மகன் அல்லது எங்கள் மீது எங்களுடைய தாய்க்கு இருக்கிற அன்பு குறைந்து போனதும் இல்லை, மாறுவதும் இல்லை. Hallelujah. If an earthly mother can love us that much, even though we are giving hard time, even though we are giving a lot of smelly situation, even though we are making her restless, sleepless, but she loved us so much, then how much more our Heavenly Father will love you, and His love never change according to your work. He love you according to His love. ආමේන්. කොච්චර පීඩිත ජීවිතයක් දීලා ඇද්ද කුඩා කාලේ අපි අපට කොච්චර කරදරකාරී ජීවිතයක් දීලා ඇද්ද. නමුත් ඒ අම්මාගේ ආදරේ උතුම් ආදරේ දරුවන් වෙනුවෙන් වෙනස් වෙලා නැහැ. එහෙමනම් අර පරමෝත්තම දෙවියන් වහන්සේ අපි කොච්චර වැරදි කරලා ඇද්ද. ඒත් ඒ අසම සමාදරේ කවදාවත් බිඳුවකවත් එහෙම වෙලා නැහැ සහෝදරනි. ඒ උන්වහන්සේ සදා කාලින ඔබට ආදරේ. ආමේන්. உலகத்திலே இருக்கின்ற தாய் இப்படி செய்யக்கூடுமானால் எங்களை உருவாக்கின தேவன் அதைவிட அதிகமாக
நாங்கள் வெட்கத்துக்கு உட்படுத்தினாலும் அவரை மகிமைப்படுத்தாவிட்டாலும் அவருடைய அன்பு எங்கள் மீது இருக்கிறது, மாறுவதும் இல்லை, குறைந்து போவதும் இல்லை. அது எப்பொழுதும் நிலையுள்ளதாய் ஜீவிய காலம் முழுவதும் மாறாததாகவே இருக்கிறது. Hallelujah. Everything she does through love and as her responsibilities. ආමේන්. අම්මා කෙනෙක් මේ සීළු දේ කරන්නේ සහෝදරවනි. ඒ ආදරයයි වගකීමයි සීළු මේ දරන නිසා. தாயானவளுக்கு எங்களை நேசிப்பது என்பது அவருடைய ஒரு கடமையாய் இருக்கிறது. Doesn't matter how many times we have given a hard time, but he never ever forget to feed you. ආමේන්. කොච්චර අමාරු දෙයක් කරදර කරත් සහෝදරනි, ඒ අම්මා අමතක කරන්නේ නැහැ දරුවන්ට කවණ පොවන වේලාව. எவ்வளவு கடினமான காரியங்களை கஷ்டப்படுத்தி இருந்தாலும் என்னுடைய தாய்க்கு, ஆனால் எங்களை போஷிக்கின்ற இந்த காரியத்தில் அவர்கள் தவறி போவதில்லை. And he never forget to clothe you. අමතක කරන්නේ ඒ ඇඳුම් හිම සීළු දේ සපයන එක. எங்களை உடுத்துவிக்க அவர்கள் மறந்து போவதில்லை. How many times you make your clothes dirty, but still she will change patiently and make you beautiful. ආමේන්. කොච්චර ඔයගොල්ලෝගේ ඇඳුම් නාස්ති කරගත්තත්, දුවිල්ල ගාගත්තත්, මඩ ගාගත්තත් සහෝදරනි, ඒ අම්මා ඒක මාරු කළා නැවත ඔයගොල්ලෝ පිරිසිදු භාවයෙන් තබන එක කවදාවත් නවත්තන්නේ නැහැ කියන ආදරයට. நீங்கள் எத்தனை தடவை உங்களுடைய உடையை நீங்கள் அசுத்தப்படுத்தினாலும் பொறுமையாக அதை மாற்றி புதிய உடையினால் அணிவித்து எங்களை அழகுள்ளவராய் மாற்றுகிறவர் தாய். Everywhere she will be carrying you. Doesn't matter how much heavy you are. Still she is carrying you wherever she goes. කොච්චර බර වුණත් ඒ අම්මා අතාරින්නේ ඔයගොල්ලෝ ගෙන යන ගමන් මාර්ගයේ. ඒ කියන්නේ කොච්චර දුර ගියත් ඒ අම්මා මොකද කරන්නේ? දරුවා අරගෙන තමයි යන්නේ. ආමේන්. எவ்வளவு தூரமானாலும் உங்களை சுமந்து செல்லுகிறதாய் தாயானவள் உங்களை சுமந்து செல்லுகிறவராய் இருக்கிறார். எவ்வளவு பாரமாய் இருந்தாலும் அது கடினமாய் இருந்தாலும் அதை அவர்கள் செய்கிறார்கள். She will make sure she is always comforting you. ඒ කියන්නේ පැහැදිලි අම්මා හැම වෙලාවෙම මොකද කරන්නේ? ඕගොල්ලෝම සනසනවා කියන එක. ஒரு தாய் நிச்சயப்படுத்திக் கொள்வாள், ஒவ்வொரு முறையும் அவள் எங்களை தேற்றுகிறாள் என்பதை எப்பொழுதும் நிச்சயப்படுத்திக் கொள்வாள். Hallelujah. Hallelujah. Then how much more our heavenly Father will feed you. Amen. Amen. Hallelujah. මේ පෘථිවියේ අප්පා ඉතලා ආරක්ෂා කරනවා සනසනවා. කොපමණ අපිව සනසනවා ඇද්ද? කොපමණ අපිව කවල පොවල හදනවා ඇද්ද ඒ ස්වර්ගීය. அப்படியானால் எங்களுடைய பரலோக தேவன் எவ்வளவாய் எங்களை போஷிக்கிறவர். How much more he will clothe you and enjoy your beauty. කොච්චර සරසනවා ඇද්ද නම් උන්වහන්සේ ඕගොල්ලෝම අලංකාරයෙන් තබනවා ඇද්ද සහෝදරනි ඒ ස්වර්ගීය පියා. எவ்வளவாய் எங்களுடைய பரலோக தேவன் எங்களுக்கு ஆடைகளை அணிவித்து மகிழ்ந்து எங்களை அழகு பார்ப்பார். Many people against clothes even. This white and white. One cloth, one color. But have you seen mother? And each time, the baby never asks any clothes. Even while you are putting it, will throw everything. But she is clothing so that she will be happy and proud about it. Amen. Amen. Hallelujah. කොච්චර ඇඳුම් කරන් සකසලා ඔයගොල්ලෝම අන්දනාද්ද සහෝදරවරුනි ඒ සියලු දේ කරන්නේ අසමසන්න ආදරේ ඔයගොල්ලෝ තියෙන නිසා යම් කෙනෙක්. பிள்ளைகள் உடையை கேட்பதில்லை, மாறாக தாயானவள் உடையை அணிவித்து அதை அழகு பார்த்து அதிலே மகிழ்ந்து கொள்வார். Hallelujah. Then how much more our Heavenly Father will give us beautiful clothes and He will be happy about your clothes. Amen. Amen. එහෙනම් කොච්චර ඔයගොල්ලෝ සකසනවා ඇත්තේ ස්වර්ගීය පියාණන් ඒ ඇඳුම් වලින් සහ සීලම දේවල් වලින් සමතුලිතයි. ආමේන්. அப்படியானால் பரலோக தேவன், தாயை உருவாக்கின பரலோக தேவன் எவ்வளவாய் உங்களையும் என்னையும் அணிவித்து மகிழ்கிற தேவனாய் இருப்பார். Amen. ஆமென். Amen. Very important, dear brothers and sisters. God is not looking at you as a sinner, as a
rebel child, as a person who never listen, God never look at you like that way. He is looking at you as his own child. ආමේන්. දෙවියන් වහන්සේ කවදාවත් ඔයගොල්ලෝ පෞකාරයේ විදිහටවත් මේ කියන දෙයක් අහන්න නැති දරුවෝ විදිහටවත් උන්වහන්සේ දකින්නේ නැහැ සහෝදරනි. උන්වහන්සේ දකින්නේ උන්වහන්සේගේම ආදර බරු දරුවන් වශයෙන්. ආමේන්. தேவன் ஒருபோதும் உங்களை என்னை பாவியாகவோ அல்லது கீழ்ப்படியாதவனாகவோ அல்லது பிடிவாதக்காரனாகவோ உங்களை பார்க்காமல் அவருடைய குமாரனாய் உங்களை பார்க்கிறார். Hallelujah. He is comforting you. How? By giving you food, by clothing you, by carrying you. Amen. That is how he is comforting you, not by a small word. I know what you are going through, darling. Don't. One day, everything will be alright. That is what, in the way we comfort. That is how we understand the word of comfort. But God clearly said, I will feed you. Amen. I will feed you. I will carry you. Amen. Even if you can't sleep, I will rock you. Not rock your boat, but that is what many people are believing. God will come and rock my boat. But not like that. He will put you into sleep. Amen. That is how උන්වහන්සේ අපිව සරසනවා සහෝදරනි. අපිට අවශ්‍ය සියලු සම්පාදන සපයනවා සහෝදරවරුනි. ඒ වගේම මේ පැහැදිලිව පේනවා මේ මහකගේ මේ ඇගේ කුලේ නුඹලාගෙන යන මේ දෙවියන් වහන්සේ සහෝදරනි මේ අපේ අම්මා තාත්තා කෙනෙක්ට වඩා අපිව ආරක්ෂා කරනවා. ඒක තමයි මේ දේව වචනය තුලින් අපිට ගේන්නේ. දේව වචනය තුලින් මේ සාමාන්‍ය අම්මා තාත්තා කෙනෙක් කරන දේ නෙවෙයි සහෝදරනි කරන්නේ. ඊටත් වඩා ගිය ඉහළ දෙයක් තමයි කරන්නේ. මේ දෙවියන් වහන්සේ කියනවා මම සෞභාග්‍ය දෙනවා, යසීසුරු දෙනවා. මේ ඉහළ තලයේ ජීවනයක් ඔබ වෙනුවෙන් දෙනවා කියන එක තමයි උන්වහන්සේ පැහැදිලිව සඳහන් කරන්නේ. ආමේන්. தேவன் உங்களை தேற்றுகிறார். ஒரு தாய் தேற்றுவது போல தேற்றுகிறார். நாங்கள் சொல்லுவது போல எல்லாம் சரி, ஒரு நாளைக்கு ஏதாவது நடக்கும் ஆகவே என்று சொல்லி நாங்கள் மனுஷர்கள் தேற்றுவது போல இல்லாமல் வேதவசனம் சொல்லுகிறது, அவர் உங்களில் கவனம் செலுத்துகிறார், உங்களை கண்மணி போல் வைத்திருக்கிறார், உங்களை தேற்றுகிறார், உங்களை தாளாட்டுகிறார், உங்களுக்கு நல்ல நித்திரையை தர வேண்டும் என்று விரும்புகிறார், சுகமான வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும் விரும்புகிறார். அதுதான் தேவனுடைய தேற்றுதலாய் இருக்கிறது. Hallelujah. Amen. He is not speaking just empty words in our life, but he makes sure he is feeding us. He is clothing us. Amen. He is carrying us. Amen. He is putting us into good sleep, deep sleep. Amen. He is comforting us by every blessing of God. ආමේන්. උන්වහන්සේ කතා කරන වචනේ හිස් වචන නෙවෙයි සහෝදරනි. උන්වහන්සේ අපිව සරසනවා, උන්වහන්සේ අපේ සීල දේශ අපේනවා. ඒ වගේ පමණක් නෙවෙයි සහෝදරවරුනි. උන්වහන්සේ අපිව සුරතල් කරනවා. උන්වහන්සේ අපිව ආරක්ෂා කරනවා. මේ සාමාන්‍ය මව කරනවටත් වඩා ඉහළ තලයෙන් කියන එක. ආමේන්. தேவன் உங்களுக்கு நாளாந்த உணவை கொடுக்கிறார் என்பதை நிச்சயப்படுத்திக் கொள்ளுகிறார். உங்களை பாதுகாக்கிறார் என்பதை அவர் தினமும் நிச்சயப்படுத்திக் கொள்ளுகிறார். உங்களை தேற்றுகிறார் என்பதை அவர் நிச்சயப்படுத்திக் கொள்ளுகிறார். ஏனென்றால் ஒரு தாயை போல நான் உன்னை தேற்றுவேன் என்கிறதை வெறும் வசனத்தில் இல்லாமல் அது ஜீவனுள்ளதாய் இருக்கும்படியாய் தேவன் ஒவ்வொரு நாளும் இவைகள் உங்களை சந்தித்தது என்பதை அவர் நிச்சயப்படுத்திக் கொள்ளுகிறார். Hallelujah. The child will receive everything from mother, not according to the child work, but according to the love of the mother towards the child. හලෙලූයා. මේ දරුවාට සීල දේ ලැබෙන්නේ සහෝදරනි දරුවාගේ ක්‍රියාව මත නෙවෙයි. ඒ අම්මාගේ තියෙන ආදරය මත තමයි මේ දරුවාට සීල දේ ලැබෙන්නේ. குழந்தை எல்லாவற்றையும் பெற்றுக் கொள்ளுகிறது, தனக்கு தேவையான எல்லாவற்றையும். அது குழந்தை செய்த நன்மையான காரியத்தின் நிமித்தம் அல்ல, அந்த தாயினுடைய அன்பு நிமித்தமாக அந்த குழந்தை அதை பெற்றுக் கொள்ளுகிறது. Hallelujah. We receive everything from God
because God is love. Amen. Amen. Hallelujah. That is the only reason. අපිට සියලු දේ දෙවියන් වහන්සේගේ ලැබෙන්නේ සහෝදරි උන්වහන්සේගේ අසම සම ආදරය නිසා. ආමේන්. நாங்கள் எல்லாவற்றையும் தேவனிடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொள்கிறோம். அது ஏனென்றால் தேவன் எங்கள் மேல் வைத்த அன்பின் நிமித்தமாக. Amen. If baby, imagine if baby think, oh, I have done number one on my mother's face, and how I'm going to ask her? How is she going to feed me? So I cannot cry, I cannot get anything. Look, I went to number two, it's very smelly, even I cannot do it. And then how she going to clothe me? So I will be never clothed by my mother. The beautiful thing about the baby, they don't remember anything. It's like a wipeout. That is why they are receiving everything with the one language, bang, bang, that's it. But we are speaking so many language. Unknown tongue, known tongue, this tongue, that tongue, but still. Because remembering our good work. Oh, I haven't done it right here. I haven't done it right there. I have to go something more. Then only I can get something from God. These are the thoughts. Is the one stopping us not to receive anything from God. If we know He is far greater than our precious mothers, then definitely every blessing of God will take over us. Amen. 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 Hallelujah. කුඩා දරුවෝ සහෝදරනි කිසිම දෙයක් මතක නැහැ. ඔවුන්ගේ ක්‍රියාව මත නෙවෙයි මේ පැහැදිලිව කියන්නේ. මොකද ඔවුන් කරනවා නම් මුත්‍රා කරයි අම්මගේ ඇඟට ඒ වගේ අනිකුත් ගොඩාක් දේවල් කරා. අනේ එහෙමනම් මට මේ යනුව මට ලැබෙයිද කියලා ඒ දරුවෝ හිතන්නේ නැහැ. මොකද මේ අම්මගේ තියෙන ආදරය තුල තමයි ඒ සියලු දේ දරුවන්ට ලැබෙන්නේ. ඔවුන්ගේ ක්‍රියාව මත නෙවෙයි. මේ පැහැදිලි දෙයක් අපිට තියෙන එකම කාරණාව නම් අපේ මේ මනසේ තියෙන අපි අන්‍ය භාෂා කතා කරනවා අනිකුත් සීළු භාෂා කතා කරනවා ප්‍රංශත් කතා කරනවා තමයි. වෙලා තියෙන අපිට ලැබෙන්නේ නැති එකම හේතුව අපි දෙවියන් වහන්සේ අභිමුවට යන්නේ අපේ ක්‍රියාව මත පදනම් කරගෙන. මම මේක කරොත් මට දෙවියන් වහන්සේ ආශිර්වාද කරනවා. මේව වංගුව දැම්මොත් දෙවියන් වහන්සේ ආශිර්වාද කරනවා. සහෝදරනි මේ ලැබීම තියෙන්නේ අපේ ක්‍රියාව මත නෙවෙයි ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ අසම සම ආදරය ඔබ වෙනුවෙන් තියෙන නිසා. ආමේන්. நாங்கள் குழந்தையாக இருக்கும் பொழுது அநேக விதங்களில் என்னுடைய தாயை நாங்கள் கஷ்டப்படுத்தி இருக்கிறோம். அதை செய்துவிட்டு நாங்கள் யோசிக்கிறோம், இப்பொழுது நான் என்ன செய்வது? என்னுடைய தாயிடத்தில் நான் நல்ல பேர் வாங்கவில்லையே, இது எனக்கு கிடைக்குமா, அது எனக்கு கிடைக்குமா, இதையாவது நான் செய்து விட்டேனே என்று நாங்கள் யோசிக்கிறோம். ஆனால் யோசிப்பது இல்லை. பிள்ளைகளிடத்தில் இருக்கிற நல்ல குணம் என்னவென்றால் அதை என்ன செய்தாலும் அதை அடுத்த நிமிடம் அப்படியே மறந்து விடுகிறார்கள். ஆனால் அவைகளின் நிமித்தம் தாயின் அன்பு குறைந்து போவதும் இல்லை, அது மாறுவதும் இல்லை. அதே போன்று தேவனும் தன்னுடைய அன்பில் இருந்து மாறுவதும் இல்லை, குறைந்து போவதும் இல்லை. Hallelujah. We have to clap for that. That is why Jesus said this word, Luke 18:7. Book of Luke 18:7. Can you find it? 18:7. Okay, I will read it for you. Assuredly, I say to you, whoever does not receive the kingdom of God as a little child will by no means enter it. Amen. We will enter into heaven, enter into every blessing of God by being a child. Hallelujah. Amen. Not to remember on our deeds, but to remember on His love only. Amen. 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 That's why He said, you have to become as a baby. They never remember anything about their own deeds. But they know when they cry, definitely
they will be set. Amen. 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 Whatever they needed, it will be given. Amen. So that is why God said, even if you become like that child, and definitely you will receive everything from God. Amen. Amen. Hallelujah. සුද්ධවර ලෝක 18 17 වෙනි වගන්තියේ ඇත්තෙන්ම මම ඔබට කිව්වේ යේසුස් වහන්සේ පැහැදිලිව කියනවා යමෙක් දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය ලදරුකෙන් නොපිළිගන්නේද ඔහු කිසිසේත් එහි ඇතුළු නොවන්නේ කියන වචනේ. පැහැදිලි කාරණාව සාදුන්නේ දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ කුඩා ලදරුවන් තමන්ගේ ක්‍රියා මත නෙවෙයි කවදාවත් රඳා පවතින්නේ. ඔවුන් දන්නා ඔවුන්ට තියෙන එක දෙයයි ඒ අඬගෑම ඒ සියලුම දේ සම්පාදනය වෙන්නේ තමන්ගේ අම්මාගේ තියෙන ආදරය මත කියන එක. අනේක නිසා තමයි අපි සියලු දෙනාටම කියන්නේ අපි කුඩා ලදරුවන් වෙන්න නොවුනොත් ඒ උන්වහන්සේගෙන් එන සියලු ආශිර්වාද වලට අපිට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්න බෑ කියන එක. මොකද තමාගේ ක්‍රියා මත දෙවියන් වහන්සේ අපි මොකට ගියොත් සහෝදරවරුනි අපි එතන නීතියට යටත් වෙනවා. කවදාත් උන්වහන්සේගේ අනුග්‍රහයෙන් එන දේ ලබන්න අපිට ලැබෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් පැහැදිලි කාරණාව නම් උන්වහන්සේ අභිමෝට උන්වහන්සේ මෙච්චර මට ආදරේ කියන පදනම මත උන්වහන්සේ අභිමෝට ගිහිල්ලා උන්වහන්සේ සකසපු දේ සියලු දේ ලබා ගත යුතුයි ලදරුවන් මේ සහෝදරවරුනි. ஆமென். எவனாகிலும் சிறுபிள்ளையை போல் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டால் அதில் பிரவேசிக்க மாட்டான் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்றால் ஆக சிறு பிள்ளைகள் தாங்கள் என்ன செய்தோம் என்பதை வைத்து அம்மாவிடத்தில் கேட்பதை இல்லை, ஆனால் தாங்கள் அழும் பொழுது அதை கேட்கும் பொழுது தாயானவள் அதை எனக்கு தருவார் என்கிற சிறு பிள்ளைகளிடத்தில் இருக்கிற அந்த தன்மையானது உங்களிடத்தில் வராவிட்டால் நீங்கள் தேவனுடைய ஆசீர்வாதங்களை காரியங்களை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. உங்களுடைய என்னுடைய நன்மை நிமித்தம் அல்ல, அவருடைய அன்பின் நிமித்தமாக நீங்கள் எதை கேட்டாலும் பெற்றுக்கொள்வீர்கள். ஒரு பிள்ளை எப்படி நான் எதை கேட்டாலும் என் தாய் எனக்கு அதை தருவாள் என்று நினைக்கிறது போல நானும் நீங்களும் சிறு பிள்ளை போல் ஆகாவிட்டால் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குரிய அந்த ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது என்று இந்த வசனத்திலே பேசப்படுகிறது. Amen. When we pray, the baby know only one language. I said, ba, ba. The baby never thinks, is it politically right what I am saying? Is it diplomatically right what I am saying? Is it making any sense to my mother? Do they think that way? But when we pray, we think, I don't right way to pray. When some people are praying, I will send my prayer to the heaven in Jesus' name. God said, even before you ask, I know your name. Amen. At the cross, somebody at the cross with Jesus, did he politically correctly? Does he know what kind of prayer he is doing? He doesn't know anything. He was very busy in the jail. Now he is at the cross with Jesus. Only one word he said, remember me, Jesus. Amen. Amen. One word. Then Bible says, you will be with me today. Amen. 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 So we don't have to go with the politically, is it correct and all kind of thing. We have to do it in His love, thinking, thank you, Father. You are my supplier. You are the one clothing. You are the one protecting me. You are the one carrying me. You are the one giving me deep sleep. You are the one bless me abundantly so that I will have abundantly. Amen. Amen. කුඩා දරුවෙක් සහෝදරනි අම්මගෙන් ලබා ගන්න දෙයක් කියලා ආයෙදිද්දී එක භාෂාවක් දන්නේ කිසිදු දෙයක් දන්නේ නැහැ. ඕකේ ක්‍රියාව මත නෙමෙයි අම්මගෙන් ආයෙදින්න ඔකට ලැබෙන්නේ ඒ ක්‍රියාව මත නෙමෙයි. අපි බැලුවොත් දේශපාලනිකව ඒ කියන්නේ භාෂාවේ හරි වචන තියෙනවද කියන එක එතන වැදගත්කමක් නැහැ අම්මගෙන් දෙය ලබන්න. අපි මොකද කරන්නේ? අපි ආඥාවට ගියාම මම මේ ආඥා කරන විදිහ හරිද? මෙන්න මගේ ආඥාව ස්වර්ගයට යවනවා මට මේක දෙන්න කියලා. නමුත් පැහැදිලි කාරණාව නම් සහෝදරනි අපි හිතන්න පෙර අපිට දෙවියන් වහන්සේ සියලු දේ
සකසලා හමාරයි කියන එක. එහෙමනම් ඒ උන්වහන්සේගෙන් ආදරේ පිරීලා කුඩා දරුවෙක් මෙන් සහෝදරනි උන්වහන්සේට යන්න ඕනේ. පේනවනේ මේ කතාව. ඒ කුරුසිගත වෙමින්දී කුරුසිය යේසුස් වහන්සේ කුරුසිගත කරපු එහා පැත්තේ කුරුසියේ තව හොරෙක් හිටියා. ඔහුගේ ක්‍රියාවලිය මොකද්ද? හොරකම් කරලා හිරගත් වෙලා හිටියේ. ඔහු දන්නේ නැහැ කොහොමද ඉල්ලන්නේ ආයෙත් කිසි දෙයක් දන්නේ නැහැ. හැබැයි එක වචනයයි කිව්වේ. යේසුස් වහන්සේ මාව මතක් කරන්න කියන එක විතරයි කිව්වේ. ඒ හොඳට මැති සහෝදරනි. ඒ මොහොතේම යේසුස් වහන්සේ සදාන් කරනවා මේ මොහොතේම නුඹ මා සමග පාරාදීසයේ සිටනවා කියලා. පැහැදිලි කාරණාව ඒ උන්වහන්සේගේ ක්‍රියාව සහ අසම සම ආදරය තුළට අපි ආයුතුයි. ආමෙන්. குழந்தை தன்னுடைய ஒரே அழுகையினாலே தனக்கு தேவையான எல்லாவற்றையும் பெற்று சாதனை படைத்து விடுகிறது. ஆனால் நாங்களோ அதை யோசிப்பதில்லை. நான் இதை சரியாக கேட்டிருக்கிறேனா, இது என்னுடைய தாய்க்கு விளங்குமா, அல்லது இதை சரிவர நான் இதை அவரோடு பேசினேனா என்று பிள்ளை கேட்பதில்லை. ஒரே அழுகையின் மூலம் அது தனக்கு தேவையானதை தாயிடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொள்ளுகிறது. அதே போன்று நாங்களும் இருக்க வேண்டும். ஆனால் அநேக வேளைகளில் ஜெப வேளைக்கு சென்று நாங்கள் யோசிக்கிறோம், சரியாக இதை குறித்து ஜெபிக்கிற அறிவு என்னிடத்தில் இல்லையே, ஆகவே நான் ஜெபிக்க முடியாது என்று நான் யோசிக்கிறேன். அப்படியல்ல, இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் அடிக்கப்படும் பொழுது அவருடைய அருகில் இருந்த சிறைச்சாலைந்து வந்த அந்த மனுஷன் சொன்னான், என்னை நினைவு கூர்ந்தருளும். அந்த ஒரே ஜெபம், அதற்கு பதில் கொடுக்கப்பட்டது, இன்றைக்கு நீ என்னுடனே கூட பரதீசில் இருப்பாய். பிரியமானவர்களே, நீங்கள் எதை கேட்டாலும் தேவன் உங்களுக்கு செய்ய வல்லவராய் இருக்கிறார். We are the one here, but there's so many formulas. First of all, you have to ask forgiveness. Second of all, you have to make sure you got the forgiveness. Third, you have to ask. Then suddenly you remember one word from the Bible. Oh, keep on asking, because he's deaf. So keep on asking, keep on asking, keep on asking. Then nothing happening. Then we have to read 7 steps to hear you have heard your prayer. Then we run there, run there. But if we know He is our greatest mother, whatever we need, if we say bad, it will happen. Amen. Before even we pray, He knew what we need. If we have that confidence, the baby has got only that confidence. When I say bad, everything will happen. Baby has got that belief. If we have got that belief, everything will happen. Amen. Amen. And the club are happening. Thank you, Jesus. අපි තමයි යාඥාවට ගිහිල්ලා වෙන් කරගන්නේ ඉස්සලාම සමාවයි දෙන්න ඕනේ. සමාව ලැබුණාට පස්සේ ඊළඟට අපි කරන්න ඕනේ මෙන්න මේමයි කියලා අපි ඒක වෙන් කරගන්නවා. අන්තිමේදී එක වචනයක් කරගෙන ඉල්ලනවා. නමුත් බයිබලයේ පැහැදිලිව සඳහන් කරනවා ඔබ ඉල්ලනකට පෙර උන්වහන්සේ දන්නවා ඔබට අවශ්‍ය දේ කියලා සහෝදරයනි. ඒ ලදරුවාගේ තියෙන එක භාෂාවයි. ඒ කතා කරන එක භාෂාවයි. ඒ කියන දේ ඒ තාත්තා අම්මා තමයි සහෝදරනි. ඒ අම්මා සපයනවා. එහෙමනම් මේ විශිෂ්ට වූ දෙවියන් වහන්සේ අම්මා කෙනෙක් වශයෙන් අපිට කොපමණ සපයනවා ඇද්ද? එක විදියයි කියන්නේ ලදරුකුමෙන් එක විදියට ඒ ඇදහිල්ලෙන් සිටීම මේ උන්වහන්සේගේ ආදරය තුල මට සීල දේ සකසලා තියෙනවා, අනිවාර්යයෙන්ම මට ලැබෙනවා කියන මනස සකසා ගත යුතුයි. ඒ උන්වහන්සේගේ ආදරය සහ ඒ උන්වහන්සේගේ අනුග්‍රහයට මට සීල දේ තියෙනවා කියලා ලදරුකුමෙන් උන්වහන්සේ අපු මේ අදහන්න පමණයි සහෝදරයෝ තියෙන්නේ. සියලුම ආශිර්වාද ඔබ පරිපූර්ණ කරනවා ඇත. ආමෙන්. ஜெபிப்பதற்கு பல படிகளை நாங்கள் வைத்திருக்கிறார்கள். முதலாவது மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும், அதுக்கு பிறகு நன்றி செலுத்த வேண்டும், அதற்கு பின்பு கேட்ட மன்னிப்பு உண்மையிலே பெற்றதா என்பதை நினைவு கூற வேண்டும். பின்பு நாங்கள் நினைவு கூறுகிறோம் 7 தடவை தொடர்ந்து கேளுங்கள் என்று பைபிளிலே இருக்கிறபடி, வேதத்தில் இருக்கிறபடி அது தொடர்ந்து நாங்கள் கேட்கிறோம். பின்பு யாராவது சொன்னால் 7 படிமுறைகள் தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்க என்றால் அங்கே ஓடுகிறோம், 4 படிமுறைகள் என்றால் அங்கே ஓடுகிறோம். இப்படியாக நாங்கள் திரிகிறோம். ஆனால் ஒன்றை விளங்கிக் கொள்ளுங்கள்,
எப்படி ஒரு தாயானவள் பிள்ளையை பார்த்தவுடனே அதற்கு பசி உண்டாகிறது, அதற்கு நித்திரை உண்டாகிறது, அது இப்பொழுது இதுக்கு ஊட்ட வேண்டும் என்று அவள் நினைத்து அதை செய்கிறாரோ, மிகவும் சிறந்த தாயாய் இருக்கிற தேவனானவர் வாயிலிருந்து வசனம் புறப்படும் முன்னே என்னை குறித்து அவர் அறிந்திருக்கிறார். Hallelujah. Amen. 2 words we are going to see. I'm going to finish it. Isaiah 49 and 15. We are just going to read it. You will understand. I'm not going to explain anyway. Then we are going to finish it. Isaiah 49:15. Who will forget her nursing child and Yeah. not have compassion on the son of Can a woman forget her nurturing child? Surely they will forget, yet I will not forget you. සමිදානෝ පිළිතුරු දෙමින් මෙසේ වදාළසේක මවකට හැකිද කුසේ දරු බිරිඳ අමතක කරන්න හැකිද ඇයට ඇගේ කිරි දරුවා පෙම් නොකරන්න මවකගේ ඇගේ දරුවා අමතක කළත් මම නම් කිසිදාක නුඹ අමතක නොකරමි දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ ආමෙන්. ஸ்திரியானவள் தன் கர்ப்பத்தின் பிள்ளைக்கு இறங்காமல் தன் பாலகனை மறப்பாளோ, அவர்கள் மறந்தாலும் நான் உன்னை மறப்பதில்லை. Amen. Psalm 27:10. Psalms. When my father and mother forsaken me, then the Lord will take care of me. Amen. Even my father and mother can forsake me, but God will never ever forsake me. ආමෙන්. Amen. Shall we stand up? என் தகப்பனும் என் தாயும் என்னை கைவிட்டாலும் கர்த்தர் என்னை